No? Oh, shout out sa to ang kwan, no? 37. Char. Dirira permente. Diba na kay power bank? Ito ang barangay. Walay plus ha, walay plus. Walay pass. Shout out sa atong 3 viewers, no? Santa Ana Ricelanders versus Alegria, defended by the Great. Ilang ko kakuan ba? Comment? Got the ball rolling, you gonna court XPS to lead the young dream star. Saying yes to help the heart beat. Yes to sports in the summer. Citsaron, mani, Citsaron. Oh, matay ng referee niya kay mangawat ng bani. The 3 officials of the court from Papit Barabot chapter. The pro-chief referee J.P.R. Puntut, umpire 1, the contractor of Papit, Mr. Wilbert Yumot, then umpire 2, referee Leo Bago. Mani, Citsaron. Boleh aku mama. Okay, first 5 at the center. We'll start our main game this evening, no? To be played between Defended by the Great Alegria versus Ricelander Santa Ana. Team captain number 27, number 8 for Ricelanders. Defended by the Great basketball. Oh! Out of bounds. Error agad-agad. Okay, kabahong pass to De Los Santos. Ricelanders. Ayun, De Los Santos, 2 points. Oh, ahead as Municipal. Palomares dribbling. Palomares to Rivas. Shot clock 14. 14 seconds to shoot. Palomares. Dumiretso si Palomares for 2 points.
Gamitan ng palatay. Okay, De Los Santos of Barangay Santa Ana. Pass to Cabahog. Cabahog to Cabahog. Team to shoot. And action, no good. Paliado for rebound. Yes, 2 points. Paliado. Defended by the good basketball. Palomares nagbitbit sa bola. Palomares to Rivas for 3. Wala! Ball turnover. Too high. Okay, Cabahog to Cabahog. Ayun. Sobraan. Defended by the great basketball. Donaire to Palomares. Palomares nagpularo. Palomares to Paymalan. Back to Team to shoot. to Donaire. Rivas. Wala pa rin. Wala. Rebound ay nakuha ni Mondihar. Ipasa kang De Los Santos. De Los Santos in action. No good. De Los Santos itself for a rebound. Pass to Cabahog. No good. The rebound. Rebounded by Tagliong. Dribbling. Tagliong pass to Paymalan to Donaire. Donaire for 2. Cabahog is now dribbling the ball. Second Cabahog pass to of the game. Cabahog. De Los Santos. Defended by the great basketball Palomares. So Paymalan back to Palomares to Tagliong for 2. Yes. Third big lap of the game. Okay, De Los Santos pass to Cabahog. Cabahog in action. Yes, 2 points. Cabahog jersey number 11. Palomares nagbitbit sa bola. To Paymalan, back to Palomares to Rivas. Again, Tagliong for 2. Fourth big lap of the game. Cabahog is now dribbling the ball of Barangay Santa Ana Rice Landers. Ikaw. Pass to, it was a body Tapos pass. dinari ang bola. Donaire to Rivas. Yes! Pinaganda po. Okay, Cabahog again is dribbling. Cabahog nangita ka pasahan. Nakuha ang bola. Paymalan, direksyon na yan. 2 points. Paymalan. De Los Santos. De Los Santos. Wala. Nakuha ni Paymalan ang bola. Paymalan. Pass to Rivas. Turn around to Donaire. To Rivas. 3 points. Rice Landers. Out. Timeout. Rice Landers. Score 14-8. Last game. Shout out kay Kundi. Last game na ni Boss. Back to the game. 5 minutes and 26 seconds remaining first quarter. Hatid sa inyo ng Turbo Male Enhancer. Live na live po tayo mga kaibigan sa ating Facebook page sa 91.3 X-Fan Agri Santo Sur para sa ating XBL.
Cabahog is now dribbling the ball. Cabahog in action. Yes. 2 points. Cabahog jersey, number 11 again. Palomares dribbling the ball. Pass to Adonai. It's a bad pass. Shout out kay Rosemary Abiho. From Palomares. Pangalawang turnover ni Palomares. Cabahog to Cabahog. Yun, 2 points. Cabahog jersey, number 16. Cut down the lead to 2 points. 14 against 12. Gamay na. Dribbling the ball. Aha! Nakuha ni Mondihar. Number 2. Wala! Mondihar for rebound. Ipasa kang De Los Santos. De Los Santos in action. Nakuha ni Paliado. Paliado to Cabahog. Cabahog. Wala. Nakuha ang block. Paliado again. Paliado to Cabahog. Cabahog. Short. Defended by the great. Score. Deadlock of the game. Ayan. First deadlock. 6-0 run 14 ang score. from Ricelanders. 14 all. Bati gini atong tinanawan na ba? Oras 3 minutos. 52 segundos ang kabilin. Oras dapat kaninyo sa Turbo Melnature. Aron ang tuhod makasugako doon sa lantay, makalahutay, iturbo mo na yan. To the line of action. Defended by the great basketball. Rivas Palomares. Palomares. Oi! 11 seconds to shoot. 11 seconds to shoot. Malan. So Rivas for 3. Cabahog pass to De Los Santos. De Los Santos to Cabahog. Cabahog to Mondihar. Steal. Malan. 2 points. 5-0 run. Turut. Okay, Cabahog to Cabahog. It's a miscommunication pass. Substitution. Ortiga in, Tagliong out. Shout out kang Kisi Torre Cambo. Kang Palomares. Maria. 3 minutes. Lindball. Nanihapon na mo diha. Pass to Ortega. Back to Donaire for 2 points. Donaire. 7 na po ang lamang. Okay, Cabahog. Cabahog to Mondihar. Mondihar, nangita kapasahan. Out of bounds. 2 Side. Good defense by Richard. Rumaliso in. Palomares dribbling the ball. Palomares dribbling the ball. May tawag. May tawag. Number 11. Shout out kay Ayan Suliao. May gabi niya sa Palomares. mga. Paikot-ikot. Playing to shoot. Aha. Steal, nakuha. Steal. Palomares sa bola. Palomares to Ortega. Rebound ng Mondihar, nakuha ni De Los Santos. De Los Santos nagmamadali mga katropa. Para sa Cabahog. Yes. Cabahog jersey number Pinoy step 11. to. Matay Pinoy step.
kung Yogo, simple landing, monetary. Alota. Double dribble. Turnover. Shout out kay Rosil Pagasian Ranolio. 1 minute and 48 seconds. Shout out sa itong mga viewers, no? Okay. Cabahog in action. No good. Rebound na ni Mondihar. Mondihar. Yun. Nagpalisod pero... Palomares. Nagmamuli si Palomares. Palomares. Diretso na. Yun. Nakuha ni Palyado. Palyado paso de los Santos. De los Santos. And up. Tab. Number 11, illegal Yostaman. Substitution. Ayay! Oh, Dol, last game na ni Dol. Sige. Back in. Ipahilot eh. Time out! Rice Landers. Ipahilot eh. Butayin guys. Para makabalik pa. Nindot good. Malamang og pito. Balusan red. Isa na lang. Score 20-21. Score 21-20. Shout main gabi dia kang Lizel, Leonard, Rice Landers. From Santa Ana. Shout out sa Papa dia sa Santa Ana, no? Ipes to Palomares. Palomares to Ortega. Back to Palomares. Nagpaplano to Ortega. Wala! Bola na bounce. Epis. 56 seconds. Limara ka game, Dol. Okay, Cabahog. Nice pass by Cabahog. Ang galing niya. Palomares. 40. Toss to Ipes. Steal again. Palomares. Grabe ito eh. Yung isa pa. Okay, De Los Santos is now dribbling the ball. 10 seconds to shoot. Number 13, illegal Yostaman. 2.1 seconds. 2.1. Time for the first. Time for the first quarter. Score 25-23 in favor of Santa Ana Rice Landers. Shout out sa tuwang kwano. Ato ang idol. Dili mo taga San Francisco, buha mo kailan eh. Shout out kang Lizel Leonard. Go Rice Landers now. Dili mo taga San Francisco, buha mo kailan eh. Torres Abino, maayong gabi. Ato bagsa ba? Di mo taga San Francisco, buha mo kailan eh. Page sa 91.3 XFM. San Francisco, Agusa del Sur. Mani, Chinsaron. Ang XBL Agusa del Sur 2024. Paldon mani. No, sponsor ni mga tropa sa 91.3 XFM San Francisco, Agusa del Sur. Nananaymutan sa may Barangay Pisaan.
basketball game. Second quarter. Rice Lander basketball. Okay. Okay, De Los Santos. For 3. Wala. Ayun, may tawag sa Shout out kay Katrina Bacolcol. Pa-shout out po ako sa naka-yellow jersey number. Cabajo. Po. Pushing foul. Guwapo. Say number doon. Basketball. Sa man yung naka-yellow. Romaleso. Wala. Nakuha ni Tagliong ang bola. Tagliong. Oh, mani. Chitsaro. Number 7. Mali na ako kitang comment. Back-to-back foul. May Cabajo. Oh, tawag lang sa mga Shout out kay Robert Aro. Go Rice Landers. Wala. Wala pa rin. Okay, De Los Santos. To Oseco, nangita kapasahan. Pass to Ranulio. Mga tropa. In action, pass to Oseco for 3. 3 points by Oseco. Palomares. Dribbling. Pass mula sa back to Palomares. To Ortega. To Tagliong. Shout De Los out. Santos. Nakuha bola ni Palomares. Shout out kay Maki Bao from Sunday Mulihar Joaquin. Shout out Okay, kay rebound. Nakuha ni Oseco ang bola. Katrina Oseco Bacolcol nangita idol. kapasahan. Nakabalot. Pass to Dumanat. Dumanat for 3. Ranulio. Nakuha ni Palomares ang bola. Palomares to Tagliong. Substitute. Pagpanilog na duwa ay. Okay, official score 23-28. Pabor ang Santa Ana Rice Landers. Naglaming na. Pa-shout out Shout ng out kay buong kulot Neri. from Alegria. Nakuha na sila ang bola. Tony Rambalesa. 4 points. Okay, Dumanat. Score 28-25. Dumanat is now holding. Nakuha na sa bola. Tony Rambalesa. Naroon na 3 points. Wala na dyan, Shout out long no. Shout out kay Jasper Jake paadtoon sa tabok sa court kay naiingon si Labalo at Tapong. Naiingon si Tapong long. Jake, shout out kay Jake Jasper no paadtoon daw ka sa tabok. De Los Santos nagmamadaling ang drama. Yes, 2 points. De Los Santos. Defended by the great basketball. Rumalaso to Palomares. Palomares to Ortega. To Rumalasa. Kisa man ang naka-purple. Isa man ang naka-purple white. Score 29-30. Okay, De Los Santos pass to Dumanat. Dumanat in action. Nagano Palomares ang bola. Palomares to Ortega. Yes. 4-2. Lamang na naman. Score 31-30. Favor na po sa Alegria. Mindutan ng dulong. Nako. Number 22, Palomares, holding foul. Mula bang ang pikas? From Maapas. Lizelle Leonard, go Daddy Clint. Apas na po. Ana gina. Kumbate gini mo. Pwede kumbate. Okay, De Los Santos pass to Oseco. Palomares dribbling.
Palomares to Romalos Lasso to Ortega. Bola. Domanat is now dribbling. Domanat in action. Yun. Ming Pepe. Basket count number 11, Romalaso. Legal Esteban. Shout out ko sa mga amigo na ko diya sa Team Alegria watching from Japan from Arvin. Live na live po tayo mga kaibigan. Bunal Santa Ana. Ay nawala akong comment bam. Ikaw ko. Mani. Wala. Defended by the great basketball Palomares. Dribbling. Palomares. So Ortega. Bunal Santa Ana. May tawag. Santa Ana nasa Number 54, Lolio. Shout out kay G-Mark Larang. 2 seconds for the second period. Hatid sa inyo Shout out kay G. Phantom Vitamin C. Pag-Leon Fortune. Shout out kay Palomares. De Los Santos mga katropa is now dribbling the ball. Shout out kay King Shooter kayo. Mamadali pass to Palomares. Number 17, Atong score 35 all. warning. Simon warning for delaying the Shout game. out kay Harley Gray. 7. Nak, shout out dia nak. Biglang sa partner. Okay, Oseco is now Shout out kay Sir Mike Alima from Kin Udirak. Oseco. Shout out kay King Out of Alabano. bounds. Defended by the great basketball. Ball for Lobel. For the Renders. Tatong mga gulilahan yan pag premium D3 na mo mga katropa para sa instant na energy. Palomares Tomera Palomares. Grabe si ate pasa na to, pasa. Alright, Oseco. Pag-regards ko sa Coach Alegria Paikingon. Short. Ngang regards iyang pare. Nigo na sa basket support. So Kani? out si Gabaho. Si Ramos, Coach Alegria. Lampaw na pong dependent by nagtutulong. Shout out kay Cherilyn Aguilar, wala Itong nagtanaw. mga nagtungkol yan. Cherilyn Aguilar, nganong wala ka Tanaw. nagtanaw. Si Charono pa ni Palomares. May tawag. 11 seconds to shoot. Shot clock, 11 seconds. Shout out kay Arvin, no? Ortega to Ipis. Ay, Rivas to Donaire. Science. Score 38-35, favor of Alegria. Okay, De Los Santos is now dribbling the ball. Kung Barangay Santa Ana Rice Landers. De Los Santos nakita ng kapasahan. Pass to Domanat. Domanat to Oseco. Wala, Domanat sa paloob. Pass to De Los Santos. De Los Santos for 3. No good. Nakuha ni Palomares ang bola. Nagbalik niya si Palomares. May gabi sa tanatong live viewers, no? Rivas. Wala. Out of bounds. Okay, shout out to Sir Arm. Substitution. Substitution. Shout out daw kay Ariglado. Okay, De Los Santos. De Los Santos. Pass to Domanat. Domanat in action. Yes. 2 points. Domanat. Palomares to Rivas. Hala. Okay.
Oy! Arreglado. To Tagliong. Tagliong to shoot. To Palomares to Rivas. To Donare Rivas. Okay, De Los Santos. Shout out Buslon family, ang Bacon, Las Nieves, Alex Buslon. Watching from Mandog, Davao City. Oseco to Dumanat. Shout out kay Alex Buslon. Shout out sa Buslon family. Oseco for Turi. Defended by the great basketball. May gabi niya mga Mandog. Davao City, no? Sa itong mga Palomares, nagmamadali na si Palomares. Palomares to Tagliong. Tagliong, fake ball to Arreglado. Kaya na. Number 5, Dumanat. Shout out kay Hero Palomares, 3 points. From Ring Agdipa. Tondera. Wala. Okay, nakuha niyo De Los Santos ang bola. De Los Santos may tawag sila. Shout out Dol from Tang the Assist Basket Asma. count. Number 22, technical foul. Shout out the Dol Tang. Moving under. May gabi niya si Moa. Pero bola na gapon sa Juan. Pagkaman sa free throw, bola na sa Alegria. Technical free throw. Moving under. Ala, kakulo. Bola. Bola sa defended by the great. Ikapitong deadlock. Hala, deadlock naman siya. Score. Technical to Glenn, technical. Hindi ba? Sige, deadlock hangtod nga. Murot ang oras. Kasi tag-overtime. Ikapitong deadlock. Mani, chip karon. Palomares to Tagliong. May tawag. Remaining time, mga katropa, 2 minutes and 20 seconds. Shout out kay Jasper Villanueva, Panita, Kani Jerickson. Shout out long. Remaining time, 2 minutes and penalty. Dol, asa na Hatid sa inyo asa na na gym sa Alegrian. Alegrian Gymnasium ni Dol. Para sa instant energy, mga katropa, premium D3 mo na yan. Shout out ko kang Para Kagawan, Leo. sa Shout out Sipon, Yaman. Lamang na siya. From Arvin. Lagnat, premium D3. Mapalit sa mga Shout out kay guys, Sir Ayik Wilson Iscalso. Tagliong. At pangalawang tara. From Kin. Wala. Okay, nakuha ni Los Santos ang bola. De Los Santos in action, mga katropa. 3 points, De Los Santos. Bumaliktad na. Score, May kalamangan na 41-42. sa Rice Landers. Rivas. To the 2 points. Doner. Baliktad na naman. Sisu time partner. Sisu time. Okay, Oseco. Oseco. Hoy, nakuha itang yung bola. Pagkalimares. Okay. Out of bounds. Lego sa tail ni Ranulio. Kabahog, jersey number 7, Imong Liston. Imong Liston. Rams. Palomares. To the 90. To Rivas. 2 points. At ang oras na tropa, 1 minute and 15 seconds. Kinibahin na ito dito sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, na tabang sa may sakit ng diabetes, rheumatism, arthritis o kuman pa. 5. Yun. Wow, good. May
Pitik. Number 9, Rivas. Santon plus gold. Yes, Santon plus gold. Muna yung jersey sa Barangay Santa Ana, Rice Landers. 1 minute and 2 seconds. Turbo. Ang turbo, Makasugakon. makasugal ko bisag maglubot. Galantay, makalahutay. 5 to shoot. Wow! Si Boys Randulio. Palomares. Seconds to play mga katropa. Shout out ka Palomares Motive to Vlog. Taglian for Manimig 3. Wow! Birthday Rones Kitaglio. Okay, De Los Santos in action. Kang Wati Vlog, shout out. 10 seconds to shoot. Shout out to my boy Floji. Okay, De Los Santos. Nangita kapasahan, paso, dumanat. Dumanat in action, wala? Aha! Nakuha ni Taglian ng bola. Taglian to Palomares for 2. Seconds. And the second quarter. Time for the first half. Oh! Score 50-44 Fibro Alegria. 50-54. Dol, shout out Pedrick Crossing Pisan from Tang di Asis Asna. Ada pizza pisan ninyo Dol. Sa may Burok Ono. Uy, mapalik sa mga butika. Sige. Sa inyong Miracle shot. Okay, duha ka miracle shot sa mga lalaki. Miracle shot sa mga lalaki. Duha lang ha, duha. Duha lang ang makasyat. Oh. Duha lang ha, duha lang. Oh. Sige, isa. Murag lamig lagi. Lagay ko ha. Buak-buak. Ito lang buak. Parating. Ay, sorry. Uy. Wala gan. Wag yun. $200 para makashot. Sige. Para sa makashot. Miracle shot. Bebe, wala na tuloy? $200. Wala ka. Wala kape. Wala na po kape. Wala na lagi. 200 na lang. Sorry. Kani. Murang siya ka, di ba? Oh. Ay, isali. Oh, pwede rin. Nakahawal ko rin lagi. Iskit yung matrada, hindi ka mo. Dahil mo ko na mo naman. Kuha ang duot. Oh, dahil mo magkwarta na ba? Kunya ka na siya na ta. Pero mo nagawa mo dahil kaya na magka. Pay nakashot. Sunod babae. Babae sunod na nila. Okay. Uy, makashot ron laki. Babae na dayon. Alam, kikigin? Tapos kikigin? Meow, 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 meow. Hello. Kaya kikigin? Yan! Last one. Oh, Agad. Okay, wala. Babae. Free throwing. okay, babae. Free throw. Hoy, ano ba? Kaya nakatala na pa ako dyan. Ano ko rin kapilot eh. Nangigo na yung kapila. Kaya na rin yan. Ha? Kaya na yan. Baka siya, nangigo na tagalan ito. Nangigo na yung kaduha ng biktimahan eh. Babae! Kaya isa na daw. Duha. Huwag kayo na pero na kayo. Kasi sumama talot ko doon sa kapit. Kung may makashot ani, sunod na itong mga bata. Sa pamunang 200? Oh, sa isa na kagbula. Wala na yung kape nun, sayang. Yan.
Wagi shooter na lalaki dahil sa Alegria. Pero ano, nagal magsingot sa kanlaon din rin. Muna ni babae din eh. Bata ba? Bilhan na good. Wag yun. Ha? Ayun na lagi kapim di ha? Kaya makasyata sa karon. Dili, ay wala. Wala, mayrag yun. Wala yun. Di ba raw? Nalagi karero niya, wak man gyapon. Di ba raw, oy? Di ba raw daan? No. Muna ni babae. Gamay, babae sa Alegria din. Mga tumboy ang mga bayot kita sekarang din. Kung pili ka siya, ting babae karon LGBT ang kuang ipangita. Siya man yung mga babae din. Ay, dire na. Dire ka na. Kenapa yung iya? Isa pa to? Dira na ka, hulat. Oh. Diha lang ha, ulat lang sa lang. Nanay. Pili pa mga apas. Apas, ang gusto mo apas. Oh. Ah, kala. Kaya na pa may isa kawin niya, Lord? Napayusa. Kaya may yung pagkaapas niya. Ha! May pang mga babae, Humana. ang mga malaki. Humana. Kumana. Kumana kay Duhana. Pay out na, pay out. Iyay, pay out. Salamat. LGBT. Wala, bayo, tumboy. Oh. Bayad ang tumboy. Dali. Tumboy bayad niya. Dali, dayon. Bayo kong punggoy. LGBT. LGBT, sige. Sige. Ay, Sige na. Bayad. Sige na. LGBT. Dali. Free throw na. Kulang. Apang laban sa Santa Ana. Kulang pa, kulang. Apang laban sa Santa Ana. Dali. Tumboy, may tumboy din eh. Huwag tumboy. Huwag tumboy. O, kanan naka-brown, no? Kanan naka-brown. Ay, napabayad na isa. Hay. May nabayad. Hay. Hoy, ginabayot. Klaro kayo. Kanang klaro, Jud. No? Duhara. Hoy, Isa kaning blow, ma'am, kaning blow. Duha ka man ni. Ha? O pa magiging makadesisyon. Ha? Kanina Paliap? Kanina Hoy, kabalo ka paliap? Dili mo, di daw sila makabalo paliap. Kaya naka-blow, pa niya kadesisyon ka lang. Hoy, grabe. Sige daw. Tara po naman. Papa, malaki pa to siya. Ako, yan kani kay taga Santa Ana ni. Kini? The Pride of Santa Ana Rice Landers. Tanawin. Sayang. Wala. Wala na kayo habol niya tumboy ko. Dahil lagi, ma'am. Sige. Wag. Sige pa. Sige. Mga bata dia for 100. Sige, linya dia. Mga bata. Hoy, Gino. Hoy. Ay. Di mag-ilag. Maglinya lang. Linya lang. Linya. Duha na ka siya. Tag 100 ha. Tag 100. Linya lang. Lagi ka di mag-makasiyat ng kauna. Sige, tag 100 ang mga bata. Pila ka winner mo? Pila ka winner? Sige, duha ka winner. Duha ka mon? Oo. Mag-ilog mo diyan na. Di pa man makasiyat ng umanya. Maniguro man na aswarta. Wah, grabe pila durag ni. Ay, lagi. Wala. Lagi. 100 lang kayo. Wala ni. Wala pa yung mukuan. Basinay, ganahan mo. Donate dira para atong idugang o premyo. Andam kami madawat. Ay. Sure na gito ba? Para sa sunod. 100 di ba? 100? 100. 100 na yung mga bata. 100. Asa pang 100? May pinatisas pa. Kapon lagi. Nahibalang tawanan ng isas. Sige, kailangan kong tulong. Tulungan na to kay aligre kay mga bata, no? Lagi kahit kay Gonta ni Mamoy. Isa na nakasiyat. Sa kanina. Tulong at tag 100. Lato. Adre. Alay dong. Dere. Wala. Dere. Dia tindogi lang. Napa isa, ma'am? Napa isa pa. Tulo. Tulong ang kinahanglan. Ay, salamat. Makadaog pa gini, oh. Cute ka nagsunod. Wala siya magtuo ba? Makadaog dyan. Dire. Pay out. Okay, last na pamutana for 200 pesos. 200 ha? Audience. May pangatang na. Audience lang. Paunhanay lang ni. 11
Usa nga istasyon sa Barangay Pisaan ang nag-sponsor sa XBL. Kompleto. Kompleto nga to ba? Kompleto ha? XFM 91.3 San Francisco, San del Sur. May memorize mo yun. Isa mo Otro. Hinaya. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Alright. Ato bang nga? Ayan. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Wow! Tara. Thank you so much. Nagandam naman sila SM sa akong sunod na pangutana. Sige, sabay na lang po. Memorize na to na. Na-memorize naman. Di na ako magturbo ngay. Mangutana ko kung saan natapit o bagun magturbo. Actually, kanang turbo, dili na kapiha, capsule na. Pampagahi. Nya, pampagahi na sa katong mga nagluya. Balik ka ta sa dula kay Murag. Ay, balik kita. Not to the ballgame. Entering Labar o Gunong. Ma'am Gina. Lamang o Gunong ang defended by the Great. Mane Chit Sarun. Kuan, bikla mo 100. Tugangi. Basta na yung madugang nirang 100. Tara natin, pang premiere sunod. Salamat daan. Okay. Waka nag-practice pa niya itong taga-table. Nag-practice pa niya sila. Defended by the Great Basketball. Back to the ball. Arreglado to Espinosa. Natay na katay. Kaya na lang. Wala na po na ito ang bola. Simon. Ortega. Sige saman. Kurang mula sa Ortega for 2 points. Simon Ortega. Okay, Kabahog is dribbling the ball. Pass to Kabahog, number 16 for 3. No good, rebound. Nakuha ni Kabahog, ipasa ni De Los Santos. Wala, Mondihan in action. Nakuha ni Ortega ang bola. Ortega to Romalaso. To Espina. Espina nagplano. As Ortega back to Espina. Espina to Romalaso for 2. Wow! Okay, nakuha ni Mondihan ang bola. Mondihan to Kabahog. Yes, 2 points, Kabahog. Isang ako. Sumarep. Lesson. Shot. Wala. Cruising, Ortega. paingon, tagapwa. To Romalaso. Shout out sa mga Sibuala family diya sa San Francisco, labi na kang agaw. Jorel Buslod, Sibuala. Shout out Sibuala family. Espina nagplano. 5 to shoot. To Romalaso. To Ortega. Wala. Romalaso wala. Ortega. Shout out kang Milbert Dumanat from Ryan J. Bali ang score. Ruilan. Okay, Kabahog, jersey number 11 na Barangay Santa Ana. Pass to Kabahog, jersey number 16. Arreglado. 17 seconds to shoot. 17 seconds. Naluya mang Santa Ana kung may masinigit ka. Nahuan pa na ang hunat. Kabahog! Uy. Tuwa ng Espina bola. Espina. Espina. Nice block, De Los Santos. Nanimahong Kinglong. Shout out diya kay Mama Ging no. Habog tayo. Hazel Toricampo. Akong ugangan. Aha. Shout out to mga live viewers. There's the ball. May game natin. Number 17, Mondihar. Defended by the Great Atong Basketball score, team. 54-46. Espina. Favor of Lapinigan. Tonera, Lapinigan. wala. Red ball. Alegria. Number 88, Spina. Legal Esteban. First foul, Mr. Spina, 88.
Okay, kabahog. Kabahog to kabahog. To Montihar. Montihar in action. Simon illegal use of man. First foul, second foul. First personal, Simon. Remaining time, 7 minutes and 39 seconds for the third quarter. Hatid sa inyo ng Santon Plus Vitamin C. Tama ba? Santon Vitamin C. Wow. Grabe! 1-1. Sa outline, Grabe din naman ang konchiriro. Ha? Lupig ka ba? Maugahan eh. Isa versus isa ka barangay. Di ba? Ana na. Sige, siyagit lang ha. Espina to Carmala. Okay, kabahog. Walang depensa. Luwag kayo. Kabahog. To kabahog. Nakuha ni Carmala ng bola. Nagtawag. Number 17 and number 17, Mundihar and Ortiga. Double foul. Defended by the great basketball. Pemalan to Espina. Espina dribbling. Pass to Pemalan. Pemalan to Espina. Melissa. Pemalan. Out of bounds. 14 to shoot. Pemalan. Wala pa rin. Okay, kabahog. Nagmamadali mga katropa. To Paliado. Yes, 3 points. Paliado. Gamay na lang. Ambot at Score 57-50. To Rumalaso. Back to Espina. 10 to shoot. Espina to Pemalan. Demerito to Shoutout daw kang Melbourne Dumanat di ka ni Ryan J. Riulan. Wala. Nakuha ni Pemalan ang bola to Rumalaso. Espina for the 2. Lumalayo na. Okay, kabahog. Jersey number 11 is now dribbling the ball. Kabahog to kabahog. Back to kabahog. In action, wala. Nakuha ni Rumalaso ang bola. Pass to Espina. Espina nagpaplano to Pemalan. Rice Lander. Score 5 minutes and 73 seconds. 64-50. Ating sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Okay, Wala nila mabantay si Pemalan. wala. Luwag kayo. Luwag kayo. Nagkapi ka na, may Premium D3 ka pa, may Vitamin D3 ka pa, mga katropa. Mabalik tayo sa mga naman ng Gauser Nationwide. Patursina. Ayan, may gabi kang Arvin. Pa-shoutout ko diha sa tanang amigo nako sa taga-Alegria. Salamat daan. Chicharon Mani. Labi na daw sa coach sa Alegria. Shoutout daw, sir. Mani. Dito sa mong amigo nga naa sa Japan. Japan ka nang unahan sa Hong Kong. Karang liko dito dapit sa may kuan taga-Pua. Kabahog to kabahog. Kabahog agay to kabahog. Oh. Ano 'yun? Nakuha ni Espina ang bola. Hoy! Relax. Kasi nga, magawa ka dito bola na dito. Balik players. Matiknikal mo, matiknikal.
Shout out na itong dula, nagkainit na. Number 8, unsportsmanlike. Number 11, double unsportsmanlike foul. Ma'am, shout out daw, ma'am. Okay, tang di assess as na. Hi. Ayra. Substitution. Bola ng Rice Lander. Bola ng Rice. Sa araw position. Ang bola daw sa babaw. Ang double foul. Insuran 60. Ay sarap. 14? 14 seconds ka ha. Sige. Back to the building. Okay. De Los Santos to Kabahog. Kabahog. To Kabahog. Nakuha bola ni Denari to Espina to Pembalan. Nakuha ni Arreglado ang bola. Arreglado to Espina number 888 corner one. May tawag. Number 11. Wala bitaw Shot clock is 50. Allegra defended by the great basketball. Pembalan. Lagi na 3. Maligya na 3. De Los Santos. Wala. Airball. Lagi pa kayo na eh. Third quarter pa na. Defended by the great basketball. Remaining time for 31 seconds for the third quarter. Hatid sa inyo ng Premium D3. Ang makahatag of instant na energy mga katropa. Sa mga nagluya-luya diya, Premium D3 mo na yan. Pemalan to Espina number 2. To Arreglado. Okay, Kabahog pass to De Los Santos. De Los Santos. De Los Santos to Kabahog, number 16 for 3. Wala. Lagi. Paliado to Kabahog. De Los Santos. Yes. De Los Santos. 3 points. Espina number 88. Dribbling the ball. Espina shoot to Donaire to Pembalan. To Pembalan. May halong buenas na. Alright, De Los Santos. De Los Santos. Pass to Kabahog. Back to De Los Santos. To Kabahog. To Paliado. Pembalan number 8. Blocking foul. Substitution. Sub. Taken Sereno, taken. Sereno in. Arreglado out. Okay, De Los Santos is now dribbling the ball. De Los Santos to Ranulio. Ranulio. Wala. Number 8, Pembalan, Legal Yosban. 2 minutes, 58 seconds. Paliado, shooting 2. Sub. Hatid sa inyo ng Santos Bus Coffee Mix. Ang ipakusog sa Mango State Malunggay League o Soyabin. Nagkapi ka na. Nagnampal pa. Mapalit sa mga 1 point. Nationwide. Bili na katrap. Paliado. Okay. Mani Chicharong.
Espina number 88 for 3. Okay, rebound nakuha ni De Los Santos. De Los Santos. Nagmamadali mga katropa. Nakuha na Espina number 2. Espina. Ang nakuha ni De Los Santos ang bola. De Los Santos sa ilalim mga katropa. Illegal guarding. Jesus. Number 1. Illegal contact to the hand. Nagkainit ato De Los Santos Glenn shooting 2. The score 72-55. Pabor ng Alegria, defended by the Good. Wala yun. Okay, rebound by Ranolio. Nakabahog. 5 to shoot. Seconds. Shot clock violation. Oo, ma'am, naabtan sa oras. Wala na bantayan. Shot clock. Shot clock boy. Di na Shot clock. Espina. Third quarter pa niya itong dula ha. Maunang kalmara taliyak. Espina dribbling ball. Pass to Ipis. May tawag. Number 24, Ranolio holding foul. 2. Retro. Ipis shooting 2. Orang tera ni Ipis. Pasok. Triple yung shot sa pikas dili. Score 73-55. Ikaduhang Favor tera. of Alegria. Defended by the great. La. Okay, De Los Santos. Pass to Kabahog for 3. Pininaras ko ba ako yun, ha? Ball out of bounds, turnover naman. Alegria defended very good basketball. Espina dribbling. Nagpatulano. Espina number 88. 20-20. 10 to shoot. Pass to Ipis. Pagmera. Wala. Okay, De Los Santos. In action. 2 points. Espina. Pass to Espina number 2. Good get off. Depended by the grid. Palayo siguro. Bantayan mo na ang silong, ha? Palayo para na limaw diyan kay pag uli ninyo dito sa inyong balay, mahingon ninyong asawa kanong nabasa man kadong. Ay. Para ng singot yun. Para ng singot. Dakong bubot. Remaining time, 52.3 seconds for the third quarter. Hatid sa inyo ng Claire Herbal Soap. Pampakinis, pampagwapa o samot. Claire Herbal Soap. Back to the ball game. 52 seconds. Hindi na ako kitang comment. Shout out sa mga viewers na wala ni Hawa, no? Okay, De Los Santos. Maying gabi kaninyo Pass sa Ranolio. Short. Nakuha natin sa bola. Espera. Bernare.
Bola sa pulang. Defended by the great basketball. Kaya ang yelo may nagmang sa linya. Donated to Espina. Espina nagpaplano. 10 seconds to shoot. Espina to Espina number 2. Back to Espina number 88. Donated to What a smart play. With 2 seconds to shoot. 2 seconds to shoot. 2 seconds. 2 seconds to shoot. Donated. Good. Okay, De Los Santos. Seconds. May tawag. Number 88, Spena, blocking foul. Penalty. Penalty. Wow, good free throw ni Glenn. Nabilar siguro ni gabi eh. Ha? Nabilang? Kulang sa fans. Singlet fans. Oh? Nag-away siguro? Epes. Baskin, adi na siya away. Espina Tomera. Time for the third quarter. Score 74-57. Disiki. Atong oras 34. Gamay. Akan eh. Ang sunod nga quarter, basketball na ni. Kay fourth naman, may laing sunod ani nga quarter. Isa mo labaw ani. Score 74-57. Kanang makasyat yun natin, pero may makasyat mo, magaling mo daw. Kaya pag masyat, score man. It's around mani. Huwag magulo mo ba sa pamailan? Tulog ka 3 sa pamailan? Firmi pasadap. Katapusang utong. Okay, Blastar mga fans. Sini may sagit-sagit na gani, sagit-sagit na gani. We're back to the ball game. Entering the fourth and final. Bola sa defended by the great. Palomares to Ortega. Back to Palomares. Ay! Nakuha Taglion. Tibalan. Palomares. Palomares to Arreglado to Taglion. Tuana. And score. To De Los Santos. Palomares dribbling. Palomares to Ipe Malan to Ortega. Simon Ortega. De Los Santos. Pass to Cabajo. Wala. Nagagawan. Wala pa rin. Aha. Nakuha ni Palomares ang bola. Palomares to Taglion. Back to Palomares. Palomares feeling the time. 10 to 6. Ortega to Malan. Wow! Boss! Money! Grabe ang kamot ni Paimalan, eh. De Los Santos. Pass to Cabajo. Wala. May tawag. Grabe gigamit na gilipalyado ito niyang kusuba. Number 10.
Sub. Substitution. Mondihar in. Palyado out. Rice Lander basketball. De Los Santos to Cabahog. Mondihar turn around. Bola. Ranmayo wala. Go. 2 points. Number 7. Nagdagan nga po ng oras kaya Sherman. Ortega, Palomares. Tomero ng 3. Wala. Rebounded by Mondihar to De Los Santos number 8. De Los Santos may tawag. Basket nullified, number 22, Palomares. 3rd personal foul. Remaining time 7 minutes and 26 seconds. 17 seconds to shoot. For the fourth and the final period. Atid sa inyo ng Santon Plus Herbal Oil. Para sa panuhon, Cabahog to De Los Santos. Wala. Mondihar. Nakuha po lang ni Mondihar. To shoot. De Los Santos. Wala pa rin. Cabahog number 16. Wala. Cabahog sa ganda. Cabahog number 7. Wala. Cabahog number 16. Mondihar. May tawag. Number 27, Eski. So, free throw, Mondihar shooting 2. Nawala na mas titag. Orang pera. Pasok. Pangalawang pera ni Mondihar. Wala. Nakuha ni Palomares ang bola. Palomares. Hindi ba perfect ang mga free throw ng Landers? Halaka. Free throw. Halaka. Palomares to Ortega. Domiretso na. 2 points. Ortega. Humok na kayang bola makasyat. Ang ilo mag-isot. Rice Numbers, basketball, Cabahog number 16. Wala. Rebound by Mondihar, wala pa rin. Cabahog number 7, wala pa rin. Ang daming wala pa rin. Number 27, Orly. Illegal contact to the hand. 6 minutes and 14 seconds remaining for the fourth period. Wala pa rin. Wala mga free throw. Ang daming wala pa rin. Mani. Relax wala. Cabahog wala pa rin. Cabahog naman dito to the Perfect. Wala pa rin. Ang dami na talaga. Number 27, 3rd. Substitution. Number 16 to ba? Gawas ba? Ribas and Dumanat. Kani, si Dumanat. Yung Dumanat ang sapay. Testingan ko na pa. Orang tera. Wala pa rin. Matay mo lang. Nabinar ni Mamba. Ang dami na talagang wala pa rin. Hanggang saan Grabe to? mga prito, Ken. Hanggang saan? Pangalawang tera. Wala pa rin. Rebound for 3. Defended by the Great. May guy naka-tris.
Score mga kaibigan ay 165 in favor of Alegria, defended by the Greek. Remaining time, yun na pa. Berarti pa dia. Tidak. Ikaw? Di size na lang. Naapay 6 minutos. We're back to the ball game. Defended by the Great basketball. Pagliong to Palomares. Palomares dribbling. Palomares. Back turn around. Numerizo, wala. Oh, Inyura. De Los Santos in action, mga katrabas of dribbling the ball. De Los Santos ay tawag si ref. We're in time, 5 minutes and 41 seconds. Okay, De Los Santos. Oi! Alright! Dumanat for 3. Money. Anong lagi dumanat ang kuwan? Asa man ang kanila, oy. Palomares dribbling. Palomares against Dumanat. So Tagliong. Block. 6 seconds. 6 seconds to shoot. 6 seconds. Rebas. Wala. Okay, nakuha. Ni De Los Santos. De Los Santos, yeah. Gamay na lang. Ay. Hilotin. Enjoy. 15 seconds. 10, hello 10. Table score na. 15 seconds. Hello 10. Sige, gawas. Dayungi lang. Okay. Ha? Ten. Bikog. Jeff Alegria defended by the Great basketball. Lain ng basketball kay may mamasaan kang sinako. Pero basketball ay grabe ka Score, naman po. 81-70. May kalamangan Palomares. ang Alegria. Palomares to Tagliong. Nagpaplano. Tagliong to Ribas dumiretso na. Verde na Ribas na ron. Okay, Anelio. Tagliong nakuha sa bola. Tagliong to Malan. Turn around to Tagliong. To Ribas. Naglami na. Score lang para sa Tretutay. Okay, Dumana to Paliado. Short. Kabahog. Behind the back ball. May piting sa ilang. Basket count number 17 Ortega Simon. Remaining time 3 minutes and 30 seconds for the fourth and final period. Hatid sa inyo ng Substitution. Softel Capsule. 3 minutes and 36 seconds. 85-72 atong score. May kalamangan ang Barangay Alegria. Defended by the Great. 1 point.
Trabaho completed 3-point play. Bank shot. Rebas. Rebas. Tagliong. 10 to shoot. To Rebas. Rebas to Tagliong. Tagliong. Palomares to Rebas. Rebas to Vera. Jammer bola sa Rice Lander. Ang nagagawa basic daw. Dua-dua. Dihawilan sa agpa. Timeout. Santana. Rice Lander. Taas pa ang oras. Ang oras ay taas. Pero atik lang. Wala pa na. 3 minutes pa na. 3 minutes pa. Hindi pa humana ito basketball. Ang madipinsahan sa degree ha. Wala na tubig. 85-73. Busi. Hugot na depensa. Kung gusto makita ron. Rice Lander. In case nagpildi ang Santana Rice Lander, no? Pareha sa lang standing ano eh. Pala sa standing ko mapildi. Oh, tagduhay pildi. O kumuda o. Lamang. Pero mo lamang ang Alegria kay sila may mo number 2. Aha. De Los Santos out of bounds. Tanawa. Ligo mo magigaglit na bola. Alegria depende dari Palomares. Palomares dribbling. Donaire. Aha! Nagulitan yun. 13 to shoot. Shot clock 14 seconds. Shout out sa lahat ng nag-view ngayon sa ating Facebook Live. Kay Manan, kay Tagliong, ball out to bounds. Oh, paano nangyari yun? Wala pa, hindi pa tayo tapos. Hala! Time is running. De Los Santos. De Los Santos. Kay Palomares! Okay, Renorio. Okay, Dumanat. Langit ang kabasahan, pasok kabaho. Yun. Kabaho. Palomares. Minute. Final. Last 2 minutes. Okay. De Los Santos in action. Wala! Nakuha ni Rivas ang bola. So, Donaire. Aha! Okay. Ranolio. Palyado, sorry. Palyado pass to Ranolio. Nice save. Second Malan. Jukon. Okay, De Los Santos. Bawal naman. Donaire to Tagliong. Back to Donaire. Tagliong for two. Number 20, Palyado. Illegal contact to the hand. Score 1 minute. 89-75. Damay na lang. Oho. Mulikta na sila, oh. 1 point. Namulikta na Tagliong. sila. Ha? Namulikta na.
Gikolekta ng daog, pasilan. Nangulikta na. Nangulikta na. Another one. Double 2. Seconds to play. Hala. Hala ka. Aha. Wala pa rin hapon. Wala pa rin. Ang daming wala pa rin. Siyempre si triple play. The 93 point. 43. Tadadang, 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 tadadang. 43, wala. Aha, aha. And the winner, Libria, defended by the Great. So congratulations, no, Santa Ana Ricelanders. What a good game. What a nice game. Congratulations, winner. Defended by the Great. Oh, Balagaya. Picture, picture. See you on Barangay 1 on the Prince on Sunday. Daghang salamat na Barangay Alegria, no? Sa iyong pag-welcome sa mga ubay-ubay. Daghan na pilde ron. Daghan po ni daog. Daghan din. Daghan ron. Shout out, shout out. Murag apil na ka. Smile. Uy, palihog tubig di ay. Wala tubig na itong players. Pasilan. Tubig. Nabay tubig? Palihog ko, Kuya Andre. Asa itong tubig? Grabe. So, nakaon ba? Picture sa picture dito SK. Palihog. Sa stage. Picture sa winner. Picture sa Marker, stage. no? Winning game, picture. So, Santa Ana, 6-2. Ay, sa mga nag-view dito sa ating Facebook Live. 6-2. Pero number 3 na mo karon. 83-75. Ang number 1 karon na Pinigan, number 2 defended by the Great. Then number 3 ang Santa Ana Ricelander, number 4 Barangay Tris Tigers, number 5 Barangay Uno. Then ang number 6 na to Barangay Karaos. Unom na lang ni ka-team magtuyok-tuyok kung kisay masulod sa baseball. Selection na ba ni? Mura kingani na giniman kaya kuban, pero schedule lang gyapon nato kay. Okay, sige. Pero makita na nato nga ang kining unong ka-team. Sayang ang dagat. Sige. Hala, okay sila ba yung champion na ni kalabanon sa mga media sa XFM. Magkita-kita na kami. Apil kong duwa. Yamat. Apil kong duwa. Pakitaon ko ni Stilo Santos sa saon ako ni pagliap. Yamat. Hak ni si Glenn. Pakitaon ko ni kung saon ko pag-itsag 3 ba nga di umawan. Kanaw ay hungaw. Di mo sabod. Sir, malpay. Oh, sige, salamat, sige. Amping mo, Barangay Alegria, sa Pauli, no? Sa tanan na ang mga audience karon. Alegria, sorry, Santa Ana, sorry. Sa mga pildihan, amping mo. Tawa si Zero. Okay, mga number 2 na ito sa standing. At ang Barangay Alegria. Wala tong winners karon, no? Number 3 ang ito ang Barangay Santa Ana. Shout out kay Lalo Vlogs. Picture, smile! Lalo Tumati Vlogs. Oh, di ba? Sa atong viewers, no, daghanay kayo nag-shout out kang Palomares. Dol, unsay maingon nimo sa atong mga viewers nga nag-shout out nimo? Ha? Unsay maingon nimo? Sa imong mga viewers. I love you. Sige, kita kasunod. Barangay Uno. Sige, bye-bye. Okay, si Coach nabilin di eh. No, awan na tong court. Bye-bye na. Bye-bye all. Kumana? Na-interview na ako sila tanan.
player of the game. Naray mong pa rin, nag-shoutout. Shoutout niya. Si Arvin. Sa mga single guy, I love you. Ano?